Good morning. This is April 10, Monday, and we are in BBA second semester, section B. And last time we were studying Karl Marx's text, the Communist Manifesto. Before that, we read Plato's text, dialogue, the allegory of the cave. I'd like to begin this class with a word. Dualism. It comes from the word dual. And the opposite of dual is single. Dual single. So look at me, look at the dualism in the body. You have two hands. You have two legs to stand on. Lungs have two sides. Nostrils, two openings. Two eyes. Two eyes. Two ears. Two lips. If you pay attention in the body, you will see that body has many parts which are in pair. And if you try to use only one of the pair, you will see the difficulty. Just close the eyes and try to view, and you will see that you have difficulty. Close one ear, you have difficulty. Close one nostril, you have difficulty. Stand on one leg, you wobble. Tie one hand, you have difficulty. So do you see, in our creation, your motorbike has two vehicles, two wheels. It's interesting. In this class, we have two sexes, male and female, boys and girls. Up and down, right and left, here and there. So do you see? This is called as binary dualism. Binary dualism means two forces, two elements which are opposed to one another, which can't be together, or which are together, but not exactly together. Okay. So I began with the idea of binary dualism. And let me now explain the lesson to you. Let's write here. Binary dualism. And let's quickly wrap up Plato and see how this is true. Look, in case of Plato, idealism versus materialism, or reasoning versus sensory perception. We had this in dialogue, and we found that Plato rejects this element in the binary, this item, and accept this item. So this item is privileged. Okay, and this item is underprivileged. This item is underprivileged. Now come to Marx. What is spell? MRX, right? Oh, how poor I have become. Look at me. My memory. MRX, yes. It's alright. Okay. So, what is the dualism in Marx? Look here.
bourgeoisie, proletariat. Only two forces, right? Or materialism, spiritualism, or realism, idealism. So these are two forces. One is dualism in Karl Marx also, right? And you will see that one of the items was treated as a thesis, and in other words, antithesis. This idea stands opposite to this idea. They oppose each other. They oppose each other. Now we have a new lesson. That is by Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Again, we have two terms in the title. Apollonianism versus Dionysianism. Right? So again we understand that one can be treated as thesis and the other can be treated as antithesis. If you read Karl Marx, putting on the glass of Nietzsche, let's say we use Nietzsche's idea and read Karl Marx, then ask question, who may be Apollonian in Karl Marx's text? One can say the bourgeoisie is Apollonian. You want to go out? The bourgeoisie is Apollonian. Do you need help? You want someone to help you? Find out what's wrong and help. Excellent. You have Dionysian, the proletariat. It's Dionysian. In what sense? The proletariat fights and wants to destroy the bourgeois. Okay, let's begin the lesson. The word Apollonian or Apollonianism comes from the word Apollo. And Apollo is the Greek god representing sun. S-U-N, sun. That's I looked for a few seconds, and now I have difficulty to look at you. The sun is bright. People having Apollonian quality are bright. This girl has Apollonian appearance. She is wearing an Apollonian jacket. Bright. This is a cheerful girl. Cheerful. She has Apollonian personality type. So one characteristic of Apollo is being bright. And what we are trying to understand is that, listen to me carefully,
Apollonian and Dionysian, we can say, are two personality types. So medical room concept medical room concept so range medical room concept range range jautula help garda range jautu उसलाई छिटो हेर्नु है के चाहिँ हामीलाई भन कहाँ छौ त्यही छ उसले के ट्रबल छ सेयर गर्नु मिल्छ म भन्न मिल्छ मिल्दैन Okay, so I was saying Apollonian and Dionysian are two tendencies, two characteristics, two personality types. For example, you can say that you can call someone, say, oh, she's Apollonian, or you can say, oh, she's Dionysian. But suppose something that has clarity, that is Apollonian. If I speak clearly, you have no problem understanding me, I'm Apollonian. But suppose I speak and you understand nothing, my speech is obscurity, then I'm Dionysian. Have you seen? When drunk people speak to you on the phone, you don't easily get them. When a drunkard speaks to you, you say, "Bujana ke bol sikhale chhe kya?" You say, "Kasto larbaraera bolirati." You say, "Kasto jibro larbaraera bolirati." Kina? He was drunk. Dionysius is god of wine. Dionysius is god of wine and intoxication. Dionysius is god of wine and intoxication. Apollo is god of sun. So features of sun are clarity, brightness, loneliness, introvert, determined. Look, the sun. कहिले पनि बिहान सनले तिमीलाई फोन गरेर सरी ल आज मलाई धेरै दिन लागेको छ म 10 बजे उठ्छु भनेछ तर तिमी शनिबार भयो कि 10 बजे उठ्छौ यत्रो करोडौं वर्ष भयो सूर्य एभ्री डे आफ्नो टाइममा राइज हुन्छ आफ्नो टाइममा सेट हुन्छ कहिलेकाहीँ आज मलाई थकाइ लाग्यो म 12 बजे डुब्छु भनेछ That's resolution, determination. अब के हुन्छ यो नानीको बानी बोलेको ठक्कै गर्ने छ भने ज्यान जाला म मर्छु तर बोलेको गर्दिन गरेर छोड्छु भने अपोलोनियन बानी भयो अपोलोनियन यसको उल्टो यो नानीले यस्तो गर्छु भन्छ तिमी भर पर्यो
भोलिपल्ट कलेजै आउँदैन। म प्रेजेन्टेसन गर्छु सर, भोलि भएन आएन, विश्वासिलो भएन नि, रिलायबल भएन नि, डायनिसियन भयो। किनकि रक्सीको नसामा भएको मान्छे विश्वासिलो हुँदैन। उसले भोलि पुग्यो म त हिजो रक्सी खाँदै खाएँ मलाई के हो मलाई थाहा छैन भन्छ नि त। खाए बेला चाहिँ एसएस भन्छ, भोलिबाट खै मलाई थाहा छैन भन्छ नि। ओके, क्ल्यारिटी, ब्राइटनेस, loneliness, introvert, determined. यता हेर्नुहोस्, ब्राइटनेस, डार्कनेस, loneliness, crowd, introvert, extrovert, determined, उल्टो के हुन्छ? अनस्टेबल। यस्तो विशेषता भयो भने यु आर डायनिसियन। ल लु मेच्योर कुरा गर्छु, अप्ठ्यारो नभन्छ। ल कुनै कुरा मैले भनेपछि त्यो बुझेँ, मैले यताबाट सुन्न उडाइदिने, साह्रै अड्ला भने के गर्छ, यस्तो कुरा नगर्नु। बच्चा त छैन। इज एनीबडी बिलो 16? छैन। पाको क्लास छ, पाको विषय छ, मैले कहिलेकाहीँ मेच्योर कुरा गर्न सक्छु। मलाई राम्रो लागेन मलाई भन्दा हुन्छ। ओके, इफ somebody indulges too much in sex, they are Dionysian. एकजनाले हाल्नु भयो कि If you drink too much, रक्सी खाने बानी छ, लत बस्या छ, you are Dionysian. If you listen too much of trance music, अहिले म सुन्दैन, पहिला सुन्दैन। तिमी युट्युबमा गएर ट्रान्स म्युजिक भन, त्यो ट्रान्स म्युजिक भनेको एक्ज्याक्टली हेभी मेटल भन्दा फरक हो। एक्ज्याक्टली होइन, फास्ट म्युजिक, त्यो पार्टीहरूको बनाउँछ नि, मान्छेलाई मुभ गराउने म्युजिकले डान्स गराउने ट्रान्स हुन्छ नि, त्यो एक्सर्साइज म्युजिक हुन्छ, जगिङ गर्ने म्युजिक हो। द्याट इज डायनिसियन। सेक्स, रोमान्स, ड्रिंकिङ, intoxication, wine, smoking, hashish, nasa, these are all Dionysian tendencies because they are influenced by god of wine and intoxication. Now these two, I will कि they are characteristics of personality बने, right? यति बेला अनि के भने, if you have these, you are Apollonian personality. If you have these, you are Dionysian personality. But please understand that every single person has both of these characteristics. केटा हो अभियस छ, तर उसलाई नजिकबाट 4-5 दिन निहाल्यो भने तिमीलाई के फिल लाग्न सक्छ? त्यसमा यो गर्ल्सको बानी रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो हुन्छ आँचल केटी हो, तिमी 4-5 दिन निहाल अनि मैले यस्तो काम गर्छ त केटाले गर्छ नि भन्छ तिमीलाई। बुझ्ने के पर्यो? लास्ट इयर तिमीहरूले जेन्डरको सेक्सनमा
दि एन्ड्रोगाइनस मेल पढाएको थियो, याद छ कि पढा कि आफै घर पढ भनेको थिएँ मैले? आफै पढाएको याद छ न? पढाएको याद छैन? त्यहाँ अथरले के भन्छ? बडीली म मेल हो, बट आई लाइक प्यारेन्टिङ, टेकिङ केयर अफ चाइल्ड भन्छ, आई लाइक सेभिङ भन्छ, आई लाइक हर्स राइडिङ पनि भन्छ। उसले के भन्छ? आई हेभ द क्वालिटी अफ both mother and father भन्छ नि। And I love this because I am free भन्छ, I am neither male nor female भन्छ उसले, I am both भन्छ। यो भने के हो? It's good to have both qualities. If you are macho male, के सिक्छौ? लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन, अनि के गर्छौ? ढोका लाएर रुन्छौ। कोही माचो मेललाई के सिकाएको हुन्छ? आँसु झार्नु हुँदैन सिकाएको हुन्छ। माचो मेलको हार्ट इमोसन नदेखाउने। माचो मेलको बुझ्नु मलाई आउँदैन भन्न। मेल माचो हुन्छ नि, फिमेल के हुन्छ? एकदमै त्यो फुल जस्तो के फुल जस्तो केटी हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई? इनोसेन्ट, सबमिसिभ भन्छ। सबमिसिभ। If you are submissive female, childish, submissive भन्छ। Submissive भनेको नाइ नभन्नु ल भनेको। सिनेमा गीत सुनेको थिएँ, टाइटल सुनेको छ, submissive. Not able to say no to anything. You easily submit, easily obey. त्यो छोड्नुस्। भन्न खोजेको के हो? Our personality has both tendencies, Apollonian as well as Dionysian. अब बुझ्नु पर्ने कुरा के हो? Who is a healthy person? Who is a healthy person भन्दा the one who has a balance of these two tendencies. जसमा दुवै विशेषता छ तर ब्यालेन्समा छ। Too much यो पनि छैन, too much यो पनि छैन। They are healthy people. And such people are successful. तिमीले पोर्सल त्यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सेस भन्ने लेसनमा एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स पढ्ने बेलामा मार्स मेलो एक्सपेरिमेन्टहरु पढाइ याद छ? दुई ग्रुप बच्चा बनाउँछ अनि ल त्यहाँसम्म दौडेर आऊ भन्छ, अनि दौडेर आउँछ, अनि अहिले खान्छौ भने एउटा चक्लेट दिन्छु, आधी घण्टा पछि खाने भए दुईटा दिन्छु भन्छ नि। अनि एउटा ग्रुपले अहिले खान्छु भन्छ, तुरुन्तै खान्छ, सम्झ त पोर पढेको। अनि अर्को ग्रुपले पुरै दुईटा खान्छ नि। अनि 15 वर्षपछि कुर्न नसक्ने खराब मान्छे भएर निस्किन्छ, म्यानेजर भएर निस्किन्छ। वेट गर्न सक्ने चाहिँ अलि राम्रो निस्किन्छ नि। हो त्यो स्टोरीमा चाहिँ म कुर्न सक्दिनँ अहिले खान्छु भन्ने बच्चा छ नि, दे हेभ अपोलोनियन के अरे डायनिसियन टेन्डेन्सी। दे हेभ डायनिसियन टेन्डेन्सी। डायनिसियन मान्छेमा धैर्य हुँदैन कि, खाइहाल्ने गरिहाल्ने भन्ने जस्ट डु इट भन्छ नि। त्यो बन्डीमा लेखेको हुन्छ नि गन्जीमा, जस्ट डु इट, नाइकीको। द्याट इज डायनिसियन टेन्डेन्सी, जस्ट डु इट। डायनिसियन। सो मैले के भने Dionysian and Apollonian are two psychological forces. They are two psychological forces, psychological tendencies or psychological type. If you have a balance between them, you have a healthy personality. तिनीमा चाहिँ ढोका लगाएर बस्ने, साथीहरू बनाउने, एक्लै बस्ने, कसैसँग नबोल्ने, एकदमै इन्ट्रोभर्ट, जे पनि नभन्ने, घुम्सिएर बस्ने, मनको कुरालाई बाँधेर राख्ने मान्छे छ भने you are too Apollonian, it will create a problem. It will create a problem. अब तिमीमा चाहिँ घरै नबस्ने, बाहिरै डुल्ने, पार्टीमा जाने, ह्यासिस खाने, गाँजा चरेस खाने, रक्सी खाने, सेक्समा इन्डल्ज हुने, रोमान्समा इन्डल्ज हुने, आज गरेको काम भोलि नगर्ने, ठेगान नहुने, घरमा बेला नआउने, फाइट गर्ने, झगडा गर्ने, कुट्ने,
too much of Dionysian too much. That's also bad. That is also बुझ्ने के पर यो दुई टाइपमा ब्यालेन्स ल्याउन सक्यो भने लाइफमा you become successful. You become successful. Good and bad भन्छ नि सबै हुन्छ. You are both good and bad. तिमीमा केही कुरा गुड हुन्छ केही कुरा ब्याड हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन 100% गुड त कोही पनि हुँदैन 100% ब्याड पनि कोही हुँदैन इभन टेरिस्टले पनि के राम्रो गरे हुन्छ नि घरमा आफ्नैले गर्ला अब बुझ्नु के पर्यो इफ यु क्यान हिट अ ब्यालेन्स बिट्विन गुड एन्ड ब्याड यु हेभ अ हेल्दी गुड पर्सन यु आर सक्सेसफुल राइट. अब अर्को विषय फेरि Apollonian and Dionysian are also two opposing elements of art. They are also two opposing elements of art. Just say कसैसँग इङ्क छ केहीमा इङ्क पेन छ कसैसँग लिक्विड इङ्क छ छैन ओके ल्यान्डस्केप पेन्टिङ युरो त्यसै यहाँ बस्यो ढोकामा क्यानभास राख्यो अगाडि हेऱ्यो अनि यो हेरेर एक्ज्याक्टली बनायो भने त्यसको रेप्लिका कहिलेकाहीँ क्यामेराले खिच्छ जस्तो लाग्छ नि हेर्दाखेरि तर पेन्टिङ हुन्छ नि एक्ज्याक्ट बनाउँछ नि जस्तो त्यस्तै द्याट इज अपोलोनियन आर्ट. किन द्याट इज क्ल्यारिटी प्रष्ट बुझिन्छ के भनेको. तपाईँ यो भाइमा क्यानभास ओछ्याउनुहोस् 200 ग्राम 5वटा रङ पोख्नुहोस् एसिडिसी म्युजिक बजाउनुहोस् आधी घन्टा डान्स गर्नुहोस् क्यानभासमा क्यानभास लगेर सुकाउनुहोस् घाममा तान्नुहोस् संसारको बेस्ट आर्ट पैदा हुन्छ. कहिले गरेर हेर्नुहोस् घरमा. अब त्यो के भयो त द्याट इज डायनिसियन. किन देयर इज नो क्ल्यारिटी. एउटा आउँछ त्यो त डबल छ भन्छ हामी कहिले पादर हेर्छौँ नि सो एकछिन हेऱ्यो गणेश देखिन्छ शङ्कर देखिन्छ डर देखिन्छ फ्लावर देखिन्छ सबै देखिन्छ जे सुन्यो त्यही हुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ केही पनि हुँदैन क्लासमा. देयर इज नो क्ल्यारिटी देयर इज अब्स्क्युरिटी. सच आर्ट इज डायनिसियन. अब यसो गर्नु हामीसँग आधी घन्टा टाइम छ. तपाईँ किताब निकाल्नुहोस् किताब छैन गुगल गर्नुहोस् Apollonianism, Dionysianism गर्नुहोस् के आउँछ we have 20 minutes you will read. किताब छ किताब पढ्नुहोस् र पढेर के गर्नुहोस् नोट कपीमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अपोलो एउटा लिस्ट बनाउनुहोस् एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डायनिसियस अर्को बनाउनुहोस्. The time starts now. If you have the book, read from the book. If you don't have the book, read from the mobile, Google, and make a list about what are the characteristics of Apollo and what are the characteristics of Dionysius. एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एज खोल्नुहोस् र साइडमा बिङ सर्च आउँछ बिङ सर्चमा गएर एक्सप्लेन अपोलोनियनिजम एन्ड डायनिसियनिजम भन्नुहोस्. सानो प्यारामा राम्रो आन्सर आउँछ लेख्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्. यु क्यान डु बिङ सर्च. ओके पढ्नुहोस् गुड. उसले पाइसक्यो स्क्रिन यहाँ राखेको हेरौँ खै त गयो अहिले पनि निकाल न. यो स्क्रिन This is Apollo. If you have book, read from the book. If you don't have the book, do Google search
or do Bing search and find out who was Apollo, who was Dionysius, and read. Do a Google search and find out who was Apollo and who was Dionysius, and read. Do some Google search about who was Apollo and who was Dionysius, and read. And as you read, make notes. क्या को बारे में? Characteristics of Apollo and characteristics of Dionysius. Optionally क्या हो सकिन्छ? If you open Microsoft Edge मा चाहिँ एउटा फिचर छ, अरूमा छैन, Bing search. Bing search is better than Google. किनभने गुगलमा चाहिँ पेजमा देखाउँछ, Bing searchमा आन्सरै बनाएर देखाउँछ कि. You get ready-made answer in Bing search. Just what is Apollonianism भन्नुस्, make a note. Or just what is Dionysianism भन्नुस्, make notes. You can go to Bing search and just type what is Apollonianism and what is Dionysianism, and then make notes. हमारे मैथ मात्रै सिन्सियरली पढ्नुहुन्छ कि अरू केही मेरो विषय पढ्नुहुन्छ? म्याथ चाहिँ पुरा मेरो विषयमा नि म्याथै पढ्दिनुहुन्छ? होइन, यो त रफ हो। रफ हो। What is Apollonianism? Find an answer. What is Apollonianism? What is Apollonianism? And make note. What is Dionysianism? And make note. APPLM. NIA. Apollonianism. What is Apollonianism? What is Dionysianism? And make notes. What is Apollonianism and what is Dionysianism? Apollonianism. See, Apollo, Apollonian, Apollonianism. Apollo is a noun, Apollonian is adjective, Apollonianism is again noun. Apollo, Apollonian, Apollonianism. Google and make notes.
Google and make notes. Search, find, make note. We should make note. Search, find information, and make notes. I want you to write down from your information source and make notes. इसको बोध छ नि मतलब दुबई यो दुबईको छ यसको नि यसको यो दुबईको छ यसमा यो पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नि त्यही लेखेको त हुन्छ नि तर यसलाई अलि ल्याङ्ग्वेजमा आई आउँछ पर्दा मलाई थाहा छ रातभरि घरमा मोबाइल चलाएर बसेपछि क्लासमा टिचरले केही गर भनेपछि निद्रा लाग्छ जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है और जो क्लास में सोता है उसका भाग्य तो तुरंत सोता है प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है और जो क्लास में सोता है उसका भाग्य तो उसी दिन सोता है घरमा चाहिँ तिम्रो रातभरि मोबाइल चलाएर बस्ने नेट चलाएर बस्ने नसुत्ने अनि क्लासमा सुतेर हुन्छ त अनि क्लासमा आउँदा त फ्रेस मुडमा आउनु पर्यो हेल्दी भएर आउनु पर्यो नि त क्लासलाई रेस्ट रुम बनाएर हुन्छ You treat classroom as a restaurant. Hey, आराम गर. Yakna choy disha. Do you know anybody? Do you know what did I say? I know some. People like you taught me these expressions. Yakna means fast, right?
Soya Disha, please write. Respectable term, right? She's playing games. Look down there. She's playing games. I said, do some Google search, and she's playing games. That's a wonderful thing. What's her name? What's her name? Naam se nothing na naam bilse ke. Uska naam ke? Suno banane ka na. Chalo. कब गया थे वो खैर आया था भनेको काम गर न अनि पो you will learn. अब अर्को this is कहाँ छ बाबु त्यसो गर न प्रभावन कहाँ जाऊ रेन्ज र खबर गरिदेऊ मलाई थाहा दिनुपर्छ गुप्त राख्छु यो नामको विद्यार्थी यस्तो भएर यहाँ लगेर राखेको छ भन्दै दे सुड नो इन्फर्म दिनु पऱ्यो भनेर है Dionysianism. Dionysianism. What do they mean? Also describe What do they mean? It talks about dream and daydreaming. Okay, photo is. Come in, come in. Urun? Yeah, कोई भी नहीं ये लो ठीक है So your auto section paragraph, Yes. You want to say something? She want to be in your blog. You want to be in the class? You want someone to accompany you? Wait a minute, we need to have a break. She wants to be part of your blog. Huh? She wants to be part of your blog. She wants to be part of your blog. Part of his blog. I am already part of his Okay, so we're stopping here now. At home, see if you can read more. Yes, sir. Thank you.